Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Arya and Kanaya. How are you guys doing today? Great, I hope. Arya, are you okay? I'm fine. Alhamdulillah. Kencana. Kencana, Kencana, you. Kanaya, what about you? Are you doing well? I'm fine. Alhamdulillah, no trainings today? You don't have any trainings tonight? No. No. Great. All right, now let's get this class started. Today, you are going to practice your pronunciation, and the topic is about the ed endings. In the previous lesson, you have learned the simple past tense in the grammar lesson. And today, you're going to be practicing how to pronounce the simple past tense verb with the ed endings. Jadi ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya, pelajaran grammar, tense simple past, yang penggunaan kata kerja yang regular, berarti yang cuma nambahin akhiran D atau ED. Nah, kita mau belajar nih cara pengucapannya, supaya nggak salah lagi. Karena walaupun akhirannya ED, bacanya nggak ada bunyi ed. Nah, oke. Kita langsung masuk. Now, the pronunciation of the ed at the end of the verbs depends on the last sound in the verb before the ed is added. Jadi bunyi akhiran ed-nya ini dalam kata kerja tergantung dari bunyi akhiran hurufnya. Ingat, English is not a phonetic language. Jadi kalau, ini kok bergerak sendiri. Kalau bahasa Inggris ini cara pengucapannya nggak pernah sama dengan penulisan tiap hurufnya. Karena bukan bahasa yang berdasarkan dari phonetics, is a phonetic language. Jadi bunyi tiap kata sesuai dengan tulisannya. Kalau bahasa Indonesia, A tulisannya bunyinya A, nggak pernah berubah jadi A, nggak pernah berubah bunyi jadi A. Beda dengan bahasa Inggris. Jadi bukan cuma dilihat ya, didengar bunyinya apa. Karena contoh kalau umpama akhiran bunyinya A itu bisa macam-macam bunyinya. Kalau akhirannya GH, nah bisa bunyinya F. Walaupun hurufnya G sama H. Okay, now let's take a look at the rules. There are 3 ways to pronounce the ed endings. The first is with the id final sound. Id final sound itu jadi akhiran ed-nya bunyinya id. Now, this final sound is for the verbs and with a T or D consonant. Sebentar, kok bergerak sendiri ya? Bentar ya, sebetulin dulu nih, kenapa dia bergerak sendiri. Harusnya enggak bergerak sendiri. Hang on. Oops. Nah, aturan kedua, T final sound. Jadi bunyi akhirannya tuh bunyi huruf T. Bunyinya seperti itu. Kalau bunyi akhirannya sound, bunyi huruf T, untuk kata kerja berakhiran bunyi huruf F, K, P, S, SH, CH, dan TH. SH tuh bunyinya kayak ngusir ayam. Kalau CH, kalau TH ada 2. Masih bergerak sendiri. Bentar.
Kemudian yang terakhir, the final sound. So, the final sound is for the verbs that end with vowel sounds. Vowel sounds itu A, I, U, E, O. And voice consonant sound. Huruf konsonan itu kan huruf mati. Tapi ini berbunyi, maksudnya pita suaranya yang bergetar menghasilkan bunyi. Jadi huruf konsonan itu bukan cuma huruf mati dalam bahasa Inggris. Now, the voice consonant sounds such as B, B, G, G, J, J, L, O, M, N, N, V, V, W, W, N, Z, Z sound. Bunyinya beda ya. Kalau spelling bunyinya W, W untuk huruf W, tapi bunyi penariksnya itu W, W. Okay, now to understand more about these rules, let's watch this video. Kita nonton videonya dulu. Gedein dulu ya, biar kelihatan. Saat udara tak ramah, jaga diri dengan susu cair Frisian Flag Coconut Delight. Dari Hello, welcome to pronunciation practice. My name is Sammy, and I am an American English language student. Today, we're going to practice pronouncing past tense sounds using regular verbs ending in ed. For regular verbs, we usually add ed to the end of the verb to make it past tense. The spelling is easy because you just add ed, but the pronunciation can be a little tricky. Last weekend, I walked to the restaurant. When I got there, I glanced through the menu. The waiter arrived, and I ordered a steak. After dinner, the waiter handed me the bill. I left happy because my meal tasted great. These verbs all have the past tense ed, but they are pronounced in 3 different ways. In walked and glanced, the ed makes a t sound. Walked, glanced. The ed in arrived and ordered ended with a d sound. Arrived, ordered. The ed in handed and tasted ended with an id sound. Handed, tasted. So how do you know which ed pronunciation to use? There are 3 rules to remember. First, if the verb ends in a t or d sound, use the id ending. Nah, ini aturan pertama tadi, kalau akhiran kata kerjanya bunyi huruf T, ingat bukan cuma hurufnya aja, tapi juga bunyinya, dan bunyi huruf D. Akhiran ed-nya bunyinya id. Id bukan id, bukan i panjang ya. Ini namanya IPA symbols. Tulisannya seperti ini biasanya bisa kalian temukan di dalam kamus. Nah, huruf I yang seperti angka Romawi 1 ini bunyi I pendek. Seperti itu. Contohnya dalam kata pencil, office, bacanya bukan pencil atau office, tapi office. Id. Oke, kita lihat contohnya. For example, the past tense of verbs want and need becomes wanted or needed. Nah, kita lihat. Akhiran kata kerja want ini T. Dan need ini D. Jelas. Jadi tinggal tambahin ed-nya jadi bunyinya id. Wanted and needed. Kalau orang Amerika banyak mereka mengucapkan wanted dengan T-nya hilang bunyinya. So most of the times they say wanted as wanted. Wanted. Kalian boleh bilangnya wanted or wanted. Walaupun orang Amerika juga banyak yang bilang wanted ya. Jadi bukan berarti
orang Amerika bacanya T-nya hilang semua, nggak ada yang bunyinya jelas. If the verb ends in one of the following voiceless sounds, such as p, k, f, s, Nah, ini dibilang voiceless sound. Voice itu suara. Less akhiran ini, suffix less ini artinya tidak. Berarti tidak bersuara. Maksudnya apa? Pita suara kita nggak bergetar saat membunyikan huruf-huruf ini. Huruf P itu cuma keluar hembusan dari mulut. Now, when you place your hand in front of your mouth and say, you can feel this air coming out of your mouth. Jadi nanti kalau bunyiin huruf P itu, terasa ada hembusan anginnya di tangan. Huruf K itu bunyinya seperti ada duri nyangkut di tenggorokan. K, k. Nah, kalau spellingnya kan bunyinya K. Tapi kalau bunyi phonicsnya K. Huruf F sama seperti kalau ngaji, baca huruf hijaiyah fa. Fa. Jadi gigi atas menyentuh bibir bawah. Nah, bunyinya cuma angin aja keluar dari sela-sela gigi. Pita suara kita nggak bergetar. So that's why these letters are called the voiceless consonant sounds. Huruf konsonan yang pita suara kita nggak bergetar, jadi nggak berbunyi. sh, ch, or th. Use the t sound for past tense. For example, we have helped and washed. Nah, hati-hati, nggak usah bingung. Kalau bacanya pelan-pelan, emang kedengeran T-nya. Tapi nanti kalau udah dalam kalimat, bunyi T-nya itu nyambung ke awalan bunyi kata berikutnya. Kalian sudah belajar linking consonant. Ini berguna di sini. Kalau dibaca as an individual word, helped. Nah, harus ada bunyi T-nya kedengeran di belakang. Washed. Washed. If the verb ends in any vowel or in a voiced sound like l, m, n, j, r, g, b, v, w, z, use the d ending. Tadi dibilang vowel sounds itu bunyi huruf vokal A, I, U, E, O. Bukan cuma huruf, tapi bunyinya. Kemudian voice consonant sound. Voice itu berbunyi karena pita suara kita bergetar. Gimana? Kenapa manusia berbicara bisa keluar suaranya? Karena pita suara kita bergetar. Kalau pita suara kita rusak, nggak bisa keluar suara. For example, called, played. Remember how we saw that spelling and sounds don't match up? Well, look at the following words: missed, sliced, and fixed. The last sound in each verb is spelled differently. Nah, untuk 3 kata ini, id endingnya sama, bunyinya pakai t sound, bunyinya yang T. Kok bisa? Padahal huruf terakhirnya beda semua nih. Ini huruf S, huruf C, sebentar mati. Ini huruf S, ini huruf C, ini huruf X. Tapi bunyinya sama. Huruf S bunyinya S. Huruf C bunyinya bisa S juga, bisa C. Nah, kalau X ini bunyinya 2 huruf. Akhirannya S juga nih sama. Ini huruf C yang di sini dalam kata ini bunyinya S. Sliced, missed, fixed. But they all make the s sound. That's why they get the t past tense ending. Remember to focus on the last sound of a word. Both promised and closed have an S before the ed ending. However, promised has an S sound and closed has a Z sound. That's why promised has a T ending and closed has the D ending. Nah, tadi udah dibilang, kalau bahasa Inggris itu bukan phonetic language.
karena bunyi hurufnya berbeda dengan bunyi spellingnya. Kalau dari spellingnya penulisannya sama nih, sama-sama huruf S. Tapi ternyata kata kerja close, tutup, menutup, tertutup, itu S-nya bunyinya Z. Tapi kalau kata promise, S-nya tetap S. Bedakan dengan close kata sifat. Close kata sifat atau preposisi, close artinya dekat. Artinya sama dengan near. Nah, kalau yang ini S-nya tetap S. Jadi untuk membedakan lagi ngomongin close yang artinya dekat dengan close yang artinya tutup, kata kerja di bunyi huruf S-nya. Karena dalam bahasa Inggris banyak kata yang sama, tulisannya sama, spellingnya sama. Tapi pronunciation-nya berbeda dan artinya berbeda. Homophones lagi nih. Ups, sebentar. And closed has the D ending. Now you try. What are the American English pronunciations for these past tense Oke, kita verbs? coba. Ingat, dari bunyi huruf terakhirnya yang ini. Huruf terakhirnya ini. Ini SH. Yang ini huruf terakhirnya D. Nah, huruf vokaling yang ini. Huruf I ya. Oke, contoh. I used huruf S-nya nih bunyi Z atau bunyi S ya. Siapa yang tahu? Ayo. I used or I used? I used or I used? Arya. Kenapa Arya? I used pakai D atau T sound? T. T. Jadi bunyinya used pakai T. Ada yang pilih D akhirannya? Aku. Oh, Kanaya. Ataya, what about you? Dede. Use. Okay. Oh, you're having a second thought, Arya. All right. Oke, nanti kita buktikan ya. Oke, Arya dulu yang baca. The first sentence. I used. Disambung nih. An umbrella. I used an umbrella. Kemarin udah belajar linking consonant. The An I umbrella. used an umbrella. Yes, I used an umbrella. I used an umbrella. Oke, next. Sekarang the ice cream Kanaya. Oh, gampang banget nih. Akhirannya T nih. The ice cream melt. Akhiran untuk kata kerja berakhiran huruf T dan D. Ini yang aturan number 1. Apa yo? ID endingnya bunyinya id. Jadi bacanya Melted. that's it. The ice cream melted. Nah, nanti kalian belajar lagi nih. Linking consonant to the next consonant sound. Karena huruf M konsonan. Ketemu konsonan yang sama juga bunyinya. Jadi jangan dikasih jeda. Disambung. Seperti M-nya cuma satu. Jadi nggak usah dipanjangin bacanya ya. Karena bukan huruf mim bertasdid nih kalau baca, kalau ngaji. Nggak perlu dipanjangin bunyi M-nya. Sekali aja. The ice cream melted. The ice cream melted. Ini juga nanti belajar lagi. Linking vowel to the next vowel sign. Jadi kita seperti nambahin bunyi Y. The ice cream melted. Oke, lanjut lagi. Sekarang Ataya. SH. Ini termasuk dalam voiceless consonant sound. Karena suara kita nggak bergetar. Ini aturan kedua nih. Ya, bacanya apakah pushed dengan bunyi T atau pushed dengan bunyi D? Pushed or pushed? Pushed. Dengan? T. Yeah, okay, good. Dibaca kalimatnya. He pushed the button. Yes, he pushed the button or button. Kalau Miss baca T-nya hilang. Button. Nah, boleh dicoba. Next, back to Arya. Yang ini akhirannya vowel sound.
Tadi dibilang any vowel sound and voice consonant sounds, ed-nya bunyinya. Dip. Yes. How do you pronounce this sentence? I studied for the test. Yes, I studied for the test. Kalau dalam kalimat, OR ini bunyinya For. I studied for the test. I Jadi bacanya studied for cepat. the test. That's it. Very good. Udah lumayan nih panas. Alright, sekarang kita langsung back to the slide. Kita balik ke slide-nya lagi. Lanjutin dulu. Okay, now let's take a look at the example. Words with the id final sound. Tadi contoh ingat kalau id final sound itu untuk dua huruf T atau D di akhir kata. For example, needed, wanted, visited, or visited. Bebas. Mau T-nya bunyi jelas, T, true T sound atau with the flap T sound. T-nya seperti D cepat. Visited or visited. Edited or edited. Melted. Tadi ada ya. Oke, sekarang kita langsung coba dari bawah dulu. Ataya, read the sentence please. I needed the money more than you do. Yes, well done. I needed the money. Bacanya disambung-sambung jadi nggak ada jedanya. Very good. This sentence is for Kanaya. He is a wanted man. There's a reward on his head. Great job. Boleh bacanya wanted. He is atau disingkat. Kalau dalam everyday conversation seringnya disingkat ya. Ini sengaja panjangin. He's a wanted man. There's a reward on his head. Kalau di luar negeri, mereka memang ada yang namanya, jadi bukan polisi yang nangkap, boleh warga Bounty. sipil. Aha, bounty hunter namanya. Yang suka nangkep-nangkepin para buronan. Nanti mereka dapat hadiah duit. Karena Kayak udah cowboy. nangkep. Oh, kayak koboi. Betul, memang dari zaman koboi itu. Bounty hunter. Sampai zaman modern sekarang di Amerika masih berlaku. Diperbolehkan warga sipil, tapi harus punya izin untuk menangkap buronan. Oke, next. Arya. I visited the doctor yesterday. Yes, great job. Easy. Back to Ataya. We Ataya, your edited the turn. money. Money? Is it We money? edited the movie. Wrong. Uh-uh. We edited the movie down to an hour. An hour. The H is silent. One more time. We edited the movie. We edited the movie down to an hour. Yes, an hour. Karena hour. haknya silent tadi berarti kan ini ada konsonan ketemu dengan vowel. Linking consonant to a vowel. An hour. No. An hour. That's it. Alright. Good. Next, sekarang gilirannya. Oh, we edited the movie down to an hour. Ini artinya tadi filmnya lebih dari 1 jam. Terus diedit, dipotong, disunting kalau bahasa Indonesianya. Sampai cuma 1 jam. Alright, practice 5 is for Kanaya. The ice cream. Oh, tadi udah nih latihannya. Nggak jadi yang ini. Ganti deh, ganti. Nanti yang ini ya, habis ini. Tadi udah latihan yang di dalam video. The ice cream is melted. Now, with the T final sound, ini untuk kata kerja berakhiran voiceless consonant sound. Huruf konsonan yang pita suara kita nggak bergetar. Laugh, ini akhirannya GH, tapi bunyinya F. Huruf F tadi cuma keluar hembusan udara di sela-sela gigi. Nggak ada getaran di pita suara. Talk, ini huruf K seperti bunyi seperti kita lagi kesangkut duri nyangkut di tenggorokan. Huruf P cuma hembusan udara doang. Nggak ada getaran di pita suara. S apalagi kayak ban kempes. Watch, ini bunyi C.
semua disebutnya voiceless consonant sound karena kita suaranya nggak bergetar. ED-nya bunyinya T. Jadi perhatikan aja bacanya dari IPA symbols. Because this is how we pronounce each word. IPA symbol itu sangat membantu kalau kita nggak tahu cara baca kata dan nggak punya kamus digital yang ada speakernya. Kemudian kuotanya habis, jadi nggak bisa nanya sama Google, umpama. Jadi buka kamus yang buku, lihat aja IPA simbolnya. Cara bacanya seperti tulisan IPA symbols. Left. Nah, harus ada bunyi t-nya di belakang. Talked. Talked. Helped. Helped. Kissed. Kissed. Watched. Watched. Kalau dalam kalimat ini nanti bunyi T-nya nyambung ke bunyi dari kata berikutnya. Contoh, kalau tadi kan ini ED-nya bunyinya T. Kalau dalam percakapan sehari-hari ini kebanyakan penutur asli ngebuang bunyi huruf H untuk pronoun him, her biasanya. Jadi karena H-nya dibuang, ini akhirannya T, jadi nyambungnya ke M. Kissed him. Kissed him. Begitu juga dengan her. H-nya dibuang, jadi cuma ketemu bunyi R-nya aja. Kissed her. Kissed her. Oke, sekarang kita coba Kanaya. He left at, nah ini akhirannya ED-nya T, kita sambung ke ini linking consonant to a vowel sound. Oke, yuk gimana bacanya Kanaya? He left at her jokes. He left at. He left at her jokes. Yes, he left at her jokes. He left at, left at. Jadi tadi bunyi T-nya nih, ED-nya disambung ke bunyi at. Left at, kalau pelan-pelan. He left at, he left at, he left at her jokes. Agak buat kuping kalian mungkin kedengarannya aneh nih ya, tapi memang that's how the native English speakers speak this language. Cara mereka berbicara memang seperti itu. Kita nyontoh aja supaya kedengaran seperti mereka. Oke, next Arya. Nah, ingat for jadi fur. Kalau ini nggak bisa disambung konsonannya karena bunyinya nggak sama. Several hours. Yes, yang ini huruf E-nya hilang. Several. Several. One more time. For several hours. That's it. Well done. Several has the same meaning as some, beberapa. Kita berbicara selama beberapa jam. We talk for several hours. Great job. Next sentence is for Ataya. The boy helped the old lady cross the street. Yes, nice work. Now, this is an article. This is a definite article, the. Kalau the diikuti dengan kata berawalan huruf vokal A, I, U, E, O, the bunyinya jadi they. Kalau the diikuti dengan bunyi huruf konsonan, the tetap bunyinya the. Contoh, the old lady, the earth, the end. When you watch a movie, at the end of the movie, ada tulisan the end. Bacanya bukan the end, tapi the end. Kalau diikutikan huruf konsonan, the dog, bunyinya tetap dog, bunyinya tetap the book, the house. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence, back to Kanaya. Nah, tadi udah diajarin nih, H-nya dibuang aja. ED-nya bunyinya T, jadi kita sambung dengan bunyi R-nya. Ya, bacanya gimana Kanaya? She kissed her doctor before saying goodbye. Nah, ini baca GH-nya silent. Jadi AU-nya bunyinya O, bacanya boleh daughter atau daughter. The Americans pronounce this word as daughter, while the British pronounce it as daughter. Kalau huruf
Kalau bahasa Inggris, orang Inggris huruf R terakhir nggak pernah bunyi, bebas. Mau bunyi R-nya jelas, daughter or daughter. Jadi AU bacanya nggak pernah L, bunyinya O. Kissed her. She kissed her daughter before saying goodbye. One more time, Kanaya. She kissed the daughter before saying goodbye. That's it. Gak apa-apa, pelan-pelan aja dulu. Nanti latihan mandiri, bacanya pelan-pelan, yang penting disambung. She kissed her daughter before saying goodbye. Kalau udah yakin, when you're sure with the pronunciation of each word, you may speed up a little bit. Boleh dipercepat. Kalau udah yakin nih, pronunciation-nya udah betul. She kissed the daughter before saying goodbye. Boleh dipercepat. Jadi cara latihannya seperti itu. Pelan-pelan aja dulu. Tapi bacanya jangan sepotong-sepotong. Terlalu kaku kayak robot jadi nantinya. Bacanya dideket-deketin jaraknya. Oke, next. Arya, back to you. They have Watch. watched the film 3 Mhm. times. Bacanya bukan film. Kalau film bahasa Indonesia, film. Film. Good. One more time. Betul. They have watched the film 3 times. Three? 3 times. Yes. 3 times. Ini present perfect. Nanti kalian belajar lagi tensesnya. Alright, back to Ataya. He washed his hand. He washed his hands before eating. Yes, before eating. Good job. Sekarang kita aturan yang terakhir nih. The last rule with the D final sound. Kalau yang D final sound, for all vowel sound. Kata kerja berakhiran huruf vokal. A, I, U, E, O. And voice consonant sound. Huruf konsonan yang pita suara kita bergetar. Contohnya huruf L, huruf B, M, N, R. Huruf apa ya? Huruf G, huruf J, kemudian huruf V, W, Z. Nah, kita lihat L, ini pita suara kita bergetar. When you place your hand on top of your neck, you can feel the vibration in your vocal cords. Kalau kalian taruh tangan kalian di leher, nih ditekan ya, terasa getarannya. Nah, itu yang disebut dengan voice consonant sound. Cold, cold. Kayak kalau ngaji ya, dikol-kolahin huruf D-nya nih kayak dipantulkan. Cold, cold. Begged, begged. Played, played. Loved, loved. Cleared, cleared. Tapi jangan takut, jangan berasa aneh. Memang seperti itu cara bacanya. Nanti kalau dalam kalimat bunyi deh-dehnya disambung dengan bunyi kata sesudahnya. Linking sound lagi nih ya. Alright, sekarang ke tadi siapa ya terakhir? Kanaya sekarang ya? Tadi siapa ya? Yang ini, oh ini Ataya. Oke, berarti benar. Kanaya. He called her, haknya dibuang lagi. Jadi nyambungin bunyi deh-dehnya ke er. Called her. Go ahead, Kanaya. He called her phone, but she didn't answer. PH bunyinya F. Yang ini W-nya silent. Answer. Phone. He called her phone. Nah, He pelan-pelan called dulu boleh. phone, but she didn't answer. Yeah, answer. Langsung. Answer. He called Jadi kalau her phone, but she didn't answer. that's it. Itu dia. Answer. Jadi kalau ada silent letter, anggap aja huruf yang silent itu nggak ada. Cuekin aja. Tapi kalau dalam penulisannya harus tetap ada. Answer. Answer. He called her phone. Nah, ini disambung. Bacanya 3 kata dideketin. He called her phone, but she didn't answer. She didn't answer. Kalau Miss hari-hari bilangnya didn't. Tapi kalau ngajar diperjelas. Didn't. Boleh didn't, boleh didn't. Tadi kananya bacanya didn't. Keren-keren tuh ya. Oke. Next, Arya. Nah, tadi udah diajarin. Artikel the diikuti dengan bunyi huruf vokal.
The old man begged on the street. Yes, begged on the Begged. street. Begged on the street. That's it. Tadi kan dibilang ed-nya bunyinya D nih. Kita sambung aja bunyi D-nya ke kata Begged on the berikutnya. street. That's it. The Begged on old the man street. begged on the street. Good, betul. Kalau pengemis apa bahasa Inggrisnya? Beg, memohon, meminta-minta. Berarti Beggar. pengemis, beggar. Ada kata lainnya selain beg untuk minta-minta, ada namanya The homeless. handle. Oh, gitu. Panhandle. Nah, dari kata pan itu kayak panci penggorengan ya. Jadi zaman dulu mungkin orang minta-minta pakai kayak mangkok, kayak pan itu, minta-minta handle. Nah, itu makanya dibilang panhandle. Kalau sekarang pakai kardus kali ya, lebih gede biar dapatnya banyakan. Alright, back to Ataya. He played the guitar, bacanya getar, kayak bergetar. Beautifully. Go ahead, Ataya. He played the guitar beautifully. Beautifully. U-nya nggak bunyi. Beautifully. That's Beautifully. it. Beautifully di played sini. Guitar. Lagi, one more time. He played. He played the guitar beautifully. That's it. Very good. Beautifully artinya bisa macam-macam ya, bukan cuma cantik, tapi bisa artinya bagus, bisa artinya merdu. Kalau menari bisa artinya luwes, gemulai. Jadi tergantung dengan kata kerja yang mengikuti. He played the guitar beautifully. Dia bermain gitar dengan merdunya. Menyanyi juga sama. She sang beautifully. Dia bernyanyi dengan merdunya. She danced beautifully. Nah, ini bisa artinya lemah gemulai atau indah. Right, bukan mamanya Ataya ya indahnya. Lanjut, Kanaya. He said, ini bacanya seperti bahasa Inggrisnya sedih, sad. He said he loved me, but that was a lie. Yes, betul. He said he loved me, but that was a lie. Was. Nah, ini Z. S-nya bunyinya Z. Disambung. Was a lie. Was a lie. Kalau bacanya cepat nih ya, penutur asli bahasa Inggris that, bunyi T-nya nggak pernah jelas. But that, ini juga sama. T-nya ada dibikin jadi satu bunyinya nih. But that was a lie. That was that. Jadi nggak pernah that. That was a lie. Okay, great job. Next sentence is for Arya. The police officer. The police officers has cleared the man from wrongful arrest. That's it. Wrongful, W-nya silent. Jadi langsung wrongful arrest. Nah, ini disambung. Linking consonant L to the next vowel A. Wrongful arrest. Police officer, police. Akhiran E-nya nggak bunyi. C-nya bunyinya S. Kita sambung lagi. Police officer. The police officer has cleared the man from wrongful arrest. One more time. Arya. The police officer has cleared the man from wrongful arrest. Yes, that's it. Very good. Kalau awal-awalnya pelan-pelan aja dulu. Nanti kalau sudah yakin bener nih, tinggal dipercepat bacanya. Quiz time sekarang. Siap-siap. Choose the right sound for the ed ending on each sentence. Jadi cara supaya tahu, dibunyiin aja dulu katanya. Nanti ketahuan ed-nya nih bunyinya id atau d. Dari Ataya. Oh, dari Arya dulu deh. Dari atas. Back from Arya. Nah. Akhirannya K. Itu voiceless consonant sound. Kalau voiceless, pakainya id atau d. Smack. Apa ya? Iya, dibunyiin. Smack. Smack. Oke, yang aku pencetnya Miss. Akhirannya T. Smacked. Tadi juga mau jawab T, tapi Betul, kata ya. Miss Nggak antara D yakin atau ya. ID. Iya, nggak yakin nih. Oke, next. Kanaya.
Nah, akhirannya D. Tadi cuma 2 huruf nih. D atau T, ED-nya bunyinya yang mana nih Kanaya? Id atau D? It Yes, jadi bacanya gimana nih? landed. Well done. Betul. Very good. Ataya, your turn. X. Nah, tadi tuh X. Bunyi X itu K sama S. T. Yang T. mana? Yes, jadi bacanya gimana? Mixed. Good job. Betul. Mix. Great, belum ada yang salah nih. Arya. Right. Yang mana bunyinya? D. Yes, very good. That's correct. Kanaya, back to you. T nggak sih? Nggak tahu. Coba gimana kalau T bacanya? White. Ayo. ED-nya kemana bunyinya? Ini pakai it. Itu Weighted. betul. Good, betul. Weighted. That's it. Ataya. Huruf B. B. Ada getarannya nih. Voice consonant sound. Ada kol-kolahnya. What is it? D. Oke, jadi bacanya Scrubbed. 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 Kalau scrubbed berarti bunyi ed-nya ed. Scrub. Yang D tadi ya. That's it. Arya, your turn. Huruf L sama. Voice consonant sound. Ide. Jadi bacanya? Kalau ide, id, Killed. jadi killed. Killed. Yang mana jadinya? Uh, Udah betul bacanya killed. D. Jadi yes, itu dia yang D. Good. Kanaya. Akhirannya T. Ingat tadi 2 huruf T sama D. ED-nya bunyinya yang mana nih Kanaya? Shouted. Berarti yang mana nih? It atau T? Tadi betul bacanya? It ya? Betul. Shouted. Betul. Berteriak. Ataya. Melompat. Akhirannya P. Konsonan yang nggak bergetar pita suaranya. I. Jadi bacanya? Skipped. Yes, very good, betul. Arya, your turn. Oh, ini tadi ada di video nih. Akhirannya Z. clothes. Jadi yang mana nih? It, T atau D? T, kita coba T. Iya, betul. Tadi harusnya D, betul ya. Close. Oke, sekarang Kanaya. Kanaya kebagian ini sama melulu nih akhirannya nih. Berhantu. Haunted. Yes, ingat Yang AU bunyinya apa I. tadi AU? O bunyinya. Haunted. That's it. Haunted. Ataya. Ini juga tadi ada di video. T. Yes, jadi bacanya? Fixed. Good job. Betul. Fix. Next, Arya. Jadi bacanya? Bentar. Pushed. Betul. Bunyinya Push. betul. Berarti? T. Yes, very good. That's correct. Jadi kalau nggak yakin dibunyiin aja dulu. Kalau T sama Kanaya. D agak mirip nih. Mirip ya? Oh, bagian Kanaya lagi nih sama nih. Pingsan. Apa mananya bacanya? Fainted. Bacanya fainted. Fainted. Good. Pingsan fainted atau unconscious. Fainted. Well done. Ataya, your turn. Tadi juga ada nih di dalam slide. V, pita suara kita bergetar. Berarti dibunyiin dulu. Dibunyiin aja dulu. Loved. Aha. D.
Yes, that's it. Betul. Love D sound. Arya. Tadi udah ada contoh kalimatnya. Iya. Arya yang baca deh. Bacanya? Clear. Yes, betul. Clear. That's it. Udah pada pinter nih. Lama-lama sih nggak perlu dihafalin ya. Kalau voiceless konsonan berarti akhirannya T. Kalau voice konsonan sama semua huruf vokal berarti akhirannya D. Kalau diakhiri dengan huruf T sama D berarti pakai id. Ntar lama-lama nggak perlu ngapal kayak gitu kok. Otomatis karena sering ngelihat, mendengar. Nah itu. Kuncinya itu sering membaca, sering mendengar. Membacanya tuh jadi pakai cara read aloud namanya. Baca nyaring. Apapun dalam bahasa Inggris umpama. Baca koran atau baca artikel di internet. Baca aja satu kalimat. Nanti kalau ada idenya, ide endingnya tebak-tebak aja dulu. Nah, kayaknya salah deh kayak Arya tadi ya. Rada nggak yakin nih bunyi T atau D. Dibunyiin. Itu dia. Nanti terasa nih pakai feeling. Feelingnya main. Aneh nih bunyinya. Berarti harusnya pakai bunyi T. Bunyi T aneh nih, berarti bunyinya D. Emang yang mirip itu T sama D. Kalau id itu gampang, yang akhiran T sama D doang, gitu ya. Oke, tugas buat kalian. Pilih salah satu kalimat tadi yang sudah latihan, bebas yang mana aja. Nggak harus yang tadi kalian baca. Kemudian rekam di voice note, kirim ke grup. Nanti Miss cek linking soundnya jangan lupa. Termasuk tadi bunyi akhiran ed-nya. Nanti karena linking sound bakal nambah lagi nih. Jadi dimantepin yang linking consonant to a vowel sound. Now, that's the end of today's lesson. Before I end this class, does anybody have questions? Siapa yang mau bertanya dulu? No questions? No, Miss. No, gampang ya kalau pronunciation, yang penting dilatih. Selesai kelas ini, jangan dilupain latihan dulu. Jangan lupa, latihannya mandiri, depan cermin. Tadi, read aloud, diperhatikan gerak mulutnya. Sikat gigi. Buka aja mulutnya, nggak usah malu-malu. Sambil Ya. disikat gigi, Miss. Oh iya, boleh banget. Sambil di kamar mandi, ngoceh-ngoceh. Enggak kok, nggak dianggap gila, Miss juga dulu begitu kok latihannya ya. Alright everyone, thanks so much for joining my class. I'll see you guys again tomorrow, inshallah, same time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Good night everyone. Have a great Thank you. evening. You're welcome.